Vanessa, ma'am. Vanessa? Pwede na. Sige. Kena guys. Ano drop, ma'am? Ha? Ano drop? Opol? Highway lang na. Upol. Okay ra nga naka-vlog ta karon. Sa? Okay ra nga naka-vlog tang duha ron. Naka-what? Naka-vlog. Oh. Naka-record ba? I have no choice. No choice ha. Right there. Mo unsa kag upol? Unsa kag upol? Visit a friend? Ha? Ha? Bisita og friend? Ah. Layo agud. Taga-haday ka. Taga-Bulwa. Lauso ka upol day. Pabugnaw sa daan ay haden pa to upol. Pa-aircon sa day daan. No, gikan ko nag-gym. Init kayo, madaot imong skincare ni. Sorry? Init kayo, madaot imong skincare ni. It's okay. Dili po ko gusto. Yeah. Magid ba ba? Oy, arte-arte. May magdiri ta taga Pilipinas kay. Yeah, makes sense. Dili lang ko kay dili man gud wala mo nagdako man gud nga kanang gusto mo man gud. Pero mag-narti-narti ba? Yeah, I mean, where I'm from, it's just like being pale is not ideal. Ayo, ko Englisa kay na. Di ko kabalo mo English. No, I'm just saying. Kana kung pag ani kung pagputi kay ka kay dili ka siya ideal sa where I'm from. Mas okay ginang kuan gay kan original. Yeah. Mas okay ginang original gyud. And also it's summer. Get up tan. Ay ra ko English. Ha? Ayaw ko English. Sorry. Dili mo good. I only know a few. Manusblade ba sa tani mo ah? Manusblade tani maulawan ko ni sa akong followers. Reels? Facebook Reels? You're in Facebook Reels? Facebook. Okay. That's cool. Ayaw motor ko daw. Oo, sige, sige. Ay. Thanks. Good luck. Okay, na.